जहाँ होंगे खुश होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा जनाब, आज हम एक बार फिर बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। अब इसमें ज़ाहिर है डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, इसलिए हमें इस केस पर बार बार बात करनी पड़ती है। आप में से अक्सर दोस्त पूछते भी हैं कि इस पे क्या अपडेट है, और बाज़ का इसरार होता है कि डेली बेसिस पे इस पे अपडेट किया जाए। और कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये समझते हैं कि अब इस केस को डेली बेसिस पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो ख़बर है वो जब भी आए खबर, लेकिन जेन्युइन ख़बर होनी चाहिए, वो इस केस में शेयर होनी चाहिए। अब इसमें क्योंकि 2 रिटन ऑर्डर जारी हुए हैं, बड़े ही अहम हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक बार फिर इस केस पे आपके साथ बात करूं। आपको जो है तफसीलात जो फ़राहम करनी है, एक तो MLO से मुतल्लिक है, और दूसरा जो ज़हीर और ज़हरा की मुलाकात से मुतल्लिक एक अदालती ऑर्डर सामने आया है, वो क्या है। आपको हर जो केस होता है ना, इसके बाद एक अदालती ऑर्डर जारी होता है, हुक्मनामा जारी होता है, या आप यूँ कह लीजिए कि जब केस डिसाइड हो जाता है तो फिर उसका एक फ़ैसला जारी होता है। तो इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं, एक तो MLO को लेकर और एक को ज़हीर की मुलाकात से मुतल्लिक। ज़हीर जब से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में बची गई है और उसके बाद वो अपने घर गई है, वो सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसकी ज़हरा काज़मी से मुलाकात हो जाए। उसके लिए कभी वो एक अदालत, तो कभी दूसरी अदालत, और कभी तीसरी अदालत के सामने दरख्वास्त दायर करता है। बिल्कुल ये उसका लीगल राइट है, उसको दायर करनी भी चाहिए। आगे से उसे रिलीफ नहीं मिल रहा, उसकी भी वजूहात हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये याद होगा कि 28 मार्च को एक ज़हीर की दरख्वास्त खारिज हुई, जिसमें कहा गया कि जनाब इसने दरख्वास्त की थी कि मेरी ज़हरा काज़मी के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। उस पर रिटन ऑर्डर सामने आया है, और जिसमें क्या क्यों वो इसकी दरख्वास्त खारिज होगी, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्डर है, वो हम आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जी अदालत ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। ये 28 मार्च का हुक्मनामा है, जो 28 मार्च को ऑर्डर पास हुआ था, उसी का ही ये जो है रिटन ऑर्डर सामने आया है, जिसके मुताबिक अदालत ने इसकी दरख्वास्त खारिज करने की वजूहात बताई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ज़हीर की मुलाकात नहीं हो सकती। उसमें ये कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ज़हरा काज़मी अपने पेरेंट्स के पास वापस जा चुकी है, और उसके अलावा वहाँ पर बच्ची ने 2 रुकनी बेंच के सामने खुद अपनी स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट में लड़की ने ये कहा था कि वो अपनी फैमिली यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ भेजा जाए। तो उसके बाद अब मुल्ज़िम के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को बार बार लेकर आए और अदालत का जो है एक तरह का वो कहते हैं ना जी, वक्त ही ज़िया करे और मुलाकात के लिए बार बार इस्तदा करे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये अदालत ने हुक्म जारी किया था, और उसमें हुआ ये था कि अदालत ने ये लिखा है कि हमने लास्ट हेयरिंग पे वकला से कह दिया था कि जनाब आप आइंदा हेयरिंग पे अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन ज़हीर के वकला पेश नहीं हुए, एसोसिएट पेश हुए, और उन्होंने आकर अदालत से वक्त देने की मोहलत मांगी, इस्तदा की कि जी हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। तो ये जो वक्त ज़ाहिर है एक वक्त का ज़िया ही है। तो इसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दिया है, जिसके बाद ज़हीर के अरमानों पे एक बार फिर पानी फिर गया है। यानी कि वो कहते हैं ना कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, तो इस वक्त कोई उम्मीद उसे दिखाई नहीं दे रही कि किसी तरीके से ज़हरा काज़मी से उसकी मुलाकात हो सके। तो ये दरख्वास्त भी खारिज होगी। इस वक्त जो मैं पहले दिन से इस केस पे एक बात कह रहा हूँ, देखें जब तक लड़की की स्टेटमेंट इस तरफ आए या उस तरफ जाए, जिस तरफ लड़की की स्टेटमेंट जाएगी वो मैटर करेगी। अब आपको याद होगा कि स्टार्ट में यही होता था कि लड़की की जो स्टेटमेंट है वो ज़हीर के हक़ में जा रही थी, तो वो लड़की उसके साथ जा रही थी, अदालत उसको उधर भिजवा रही थी। लेकिन जब बच्ची ने अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी के साथ एक टाइम पीरियड जब उसने गुजार दिया, उसके बाद उसने अपनी मर्ज़ी के साथ एक स्टेटमेंट दी सिंध हाई कोर्ट में, उसने कह दिया कि जी मुझे तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। तो जिसके बाद ये ज़हीर उस दिन ही केस हार गया था जिस टाइम बच्ची ने ये कह दिया था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये वक्त का ज़िया है। ज़हीर को चाहिए कि कोई और रास्ता निकाले, कोई सुलह शुलह या कोई और भी कोई मामला हो सकता है अपनी जान छुड़वाने के लिए, वरना
اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو سزا بھی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، اور میٹر ہی بچی کی سٹیٹمنٹ کرتی ہے، اور وہ اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے، ظاہر ہے وہ اپنے پیرنٹس کے حق میں بات کرے گی، اور وہ جو بات ہے وہ ظہیر کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ جی ایم ایل او کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے دن سے کوشش یہ کی جا رہی تھی مہدی علی کاظمی اور ان کے وکلاء کی جانب سے کہ کسی بھی طریقے سے ایم ایل او کروایا جائے، اور ایم ایل او وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں بڑا اہم ہے، جس میں ملزم کو سزا کروانے کے لیے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس میں جو نکاح ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی مشکوک ہے، اس سے متعلق وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں اب، لیکن بہرحال عدالت میں یہ چیزیں ثابت ہونی ہیں۔ اور یہ جو 20 مارچ کا ایک آرڈر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو 20 مارچ کی ہیئرنگ ہے اس کا آرڈر سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں تھی تو وہاں سے اس کو لے جایا گیا تھا ایم ایل او کے لیے، لیکن اس کے دوران ہی ایک آرڈر آ گیا عدالتی، اور اس کے بعد وہ واٹس ایپ کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، تو یوں بچی کو بغیر ایم ایل او کروائے ہی واپس لے آیا گیا تھا، جس کے بعد سے آج تک ایم ایل او نہیں ہو سکا، اور مہدی علی کاظمی اور ان کے وکلاء کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی اور مسلسل کی جاتی رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایم ایل او ہو جائے۔ تو جس کے بعد یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی تھا، جسٹس صلاح الدین جو ہے ان کی عدالت میں جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس پہ جو ہے وہ سماعت نہیں کر سکتے، اور وہ اس میں اپنی ریزن بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے معاملہ واپس سی جے کو بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس فائل کو دوبارہ کسی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں، جو جس کے بعد ابھی تک اس پہ بھی کوئی آرڈر جو ہے سامنے نہیں آیا۔ تو عدالت نے یہی حکم جاری اس میں کیا ہے کہ اس کو کسی بھی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، جس کے بعد یہ مقرر ہوگا، پھر اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، آرگومنٹس ہونے کے بعد عدالت اس پر فیصلہ دے گی، اور یوں یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ اب میڈیکلی مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ گزر چکا ہے، لیکن بہرحال ایک لیگل فائٹ چل رہی ہے، تو یہ اب اپنے منطقی انجام کو کہیں نہ کہیں تو پہنچنی ہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو خاندان انوالو ہیں، اور اپریل 2022 سے لے کے آج اپریل 2023 میں ہم اس کیس پر بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ مہدی علی کاظمی پہلے ہی اتنا سفر کر چکے ہیں، ان کی فیملی نے سفر کیا ہے، تو بہتر ہے کہ اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ کیس جو ہے بس اب کلوز ہونا چاہیے۔ تمام جو جتنے بھی محاذوں پہ، عدالتی محاذوں پہ یہ کیس چل رہا ہے وہاں پہ اب کنکلوڈ ہو، تاکہ مہدی علی کاظمی صاحب اپنی ایک مکمل طور پہ نارمل اور روٹین لائف میں واپس آئیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جہاں رہیے خوش رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔